السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذ المستوى الثالث إعدادي. مرحبا بكم في هذه قناة التي تساعد التلاميذ على فهم الدروس المقررة في البرنامج الدراسي. هذا الفيديو إن شاء الله سأخصصه في إطار لا لونغ لا كوميونيكاسيون، الدرس الجديد يسمى l'expression de la comparaison. لا تنسوا الاشتراك في القناة، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. إذن في هذا الدرس إن شاء الله غادي نحاولوا نعرفوا شنو هي لا comparaison، شنو هما الأدوات التي تستعمل للتعبير عن لا comparaison يعني التشبيه، ومن بعد نعطيو دي زيكزامبل للاستئناس. الوغ اولا هنايا غادي نبداو من واحد ليكزامبل. الوغ ناخدو هاد ليكزامبل: mon cœur battait précipité comme le galop d'un cheval emporté. لا فراز ديال موباسون. الوغ هاد لا فراز فيها تشبيه. باش عرفنا فيها تشبيه انه كاين واحد لو موين دو كومباريزون هو كوم. الوغ كاين في لا فراز اللي كتكون فيها التشبيه كيكونوا 3 زيليمون باش نعرفوا لا كومباريزون. كيكون ما يسمى بالليليمون كون كومبار. لو كومباري هنايا هو لو كور كي باتي هو لو كومباري، ou le comparant, l'élément auquel on compare. Le cœur qui battait, on l'a comparé à quoi? On l'a comparé au galop d'un cheval. يعني القلب اللي ينبض بسرعة، هاد النبضان ديال القلب شبهناه بلو غالو دان شوفال، يعني بالركض السريع ديال الفرس. دونك ثلاثة ديال لي زيليمون كيكونوا في لا فراز de comparaison. Le comparé, le comparatif ou l'outil de comparaison et le comparant, l'élément auquel on compare. Donc l'essentiel. Donc la comparaison est constituée de 3 éléments: le comparé, l'outil de comparaison et le comparant. Alors هنا في هذا le tableau عندنا ادوات اللي كنستعملوا باش نديرو une phrase de comparaison ou la comparaison، ولا باش نعبروا على la comparaison. alors كاين عندنا مجموعه ديال الادوات. كاين ce qu'on appelle la conjonction بحال comme، la locution conjonctive بحال de même que, ainsi que, aussi que, plus que, moins que, d'autant plus que, autant que, autrement que, autre que. Les adjectifs comme être semblable à, tel, tel que, être pareil à, meilleur, moindre, pire, être supérieur à, être inférieur à, être différent de. Qu'est-ce les verbes? Ressembler à, avoir l'air de, faire penser à, différer de, se distinguer de, passer pour, on dirait que, on aurait dit que. Les prépositions et locutions prépositives en, à la façon de, à la manière de. Les adverbes pareillement et ainsi de suite, différemment, autrement, même, de la même façon, le plus, le moins. وكاين des préfixes اللي هما قليل الاستعمالات ديالهم قليل: homo, hétéro, simile, forme, id, id, iso, iki, etc. Alors من بعد نشوفوا la définition. شنو هي une comparaison؟ Donc la comparaison c'est un procédé، يعني واحد الوسيلة qui permet de faire un rapprochement. كيمكن لينا نديرو le rapprochement، يعني نقربوا entre les êtres، يعني les êtres، يعني الكائنات الحية، les objets أشياء، les faits أحداث، les actions أفعال، و les idées. elle établit un rapport de، يعني كدينا واحد العلاقة ديال ressemblance تشابه، ولا ديال différence يعني ديال
اختلاف d'égalité تساوي ou de l'inégalité يعني غير تساوي entre les deux éléments. Donc elle peut être introduite par كيف ما شفنا قبيله par comme hein, par comme. Exemple, le regard de la femme était fixe comme un serpent qui voulait me fasciner. Comparaison avec la conjonction comme. Alors des exemples, نعطيو des exemples de la comparaison نقدروا نلقاوها في une phrase simple بحال مثلا la phrase il collectionne les tableaux à la façon des amateurs de l'art. هنا le moyen de comparaison il y a à la façon de hein. هنا dans une phrase simple hein, نقدروا نلقاو la comparaison dans une phrase composée hein. مثلا on peut utiliser hein, comme, ainsi que, autant que, de même que, plus que, etc. Moins que, aussi que. Maintenant, un exemple, il ment autant qu'il respire. C'est une comparaison exprimée par autant que pour exprimer l'égalité. Hein. Il ment autant qu'il respire. يعني كيكذب بحال كيتنفس. Il respire. Alors ensuite, d'autres exemples باش نستأنسوا بهاد la comparaison. مثلا, il est plus intelligent que son frère. Et ici, on a exprimé la comparaison par plus que, hein, pour exprimer la supériorité. J'aime me laisser rouler sur l'herbe comme lorsque j'étais enfant. Hein, comparaison avec comme. Ce roman est aussi captivant que cette nouvelle. Hein, pour exprimer l'égalité avec aussi que. Il est moins drôle que sa mère, hein, moins que, pour exprimer l'infériorité. Le lion est le plus fort, hein, pour exprimer là, le superlatif. Pour moi, Balzac est le meilleur romancier, hein, le meilleur, pour exprimer toujours là le superlatif. فوالا الى هنا ينتهي هذا الدرس. كنتمنى انه يكون فادكم واستفدتوا منه. الى عندكم شي ملاحظات يمكن لكم تصيفطوهم ليا وشكرا على انتباهكم.